Our long session will be dedicated to a question and answer session. So if you have any questions, please wait till the end. Okay, and now I'm just going to hand over the mic to Fawzia Minallah, who's going to conduct this session. आज मैं आपको एक चिड़िया के साथ मिलवाऊंगी और ये चिड़िया जो है ये बड़ी एक ख़ास चिड़िया है. इसका नाम है अमाई. अमाई बलूचिस्तान में माँ को भी कहते हैं. तो ये चिड़िया इस तरह है जो बच्चों को एक माँ की तरह प्यार करती है. सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार कौन करता है? माँ अपने बच्चों के साथ. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं चिड़िया को आपके साथ मिलवाऊं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप तो मुझे कोई भी नहीं जानता ना. मेरा नाम फौजिया है और मैं आपको सबसे पहले नेक्स्ट एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखा रही हूँ. इसमें आपको कुछ बड़े लोग नज़र आ रहे हैं और कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं. आपको कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं? 5. आपके ख्याल में ये एक बच्चे हैं? कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको? मैं बताऊं, ये देखें, एक तो ये छोटी प्यारी सी आपकी तरह की बच्ची है, टॉफी खा रही है. ठीक है, ये 5 साल की है. और ये एक बच्ची है, ये 10 साल की है. ये क्या कर रही है? कौन मुझे बताएगा ये क्या कर रही है? पिक्चर. किस तरह की पिक्चर होगी आपके ख्याल? पेंटिंग. तो ये जो एक बच्ची है जो पेंटिंग को देख रही है, बाकी सारे लोग कहीं और देख रहे हैं, वो पेंटिंग को देख रही है, ये मैं हूं. और मुझे हमेशा से पेंटिंग बहुत पसंद थी. मैं अपनी कॉपियां चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैं ड्राइंग्स के साथ भर देती थी. और मुझे पेंटिंग देखने का और पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था. नेक्स्ट, बस ये आप चेंज करते जाएं. तो ये मैंने पेंटिंग्स बनाई लोगों की, दरख्तों की, कैनवस के ऊपर, ये बोर्ड के ऊपर हैं. जो मुझे चीज़ें बहुत पसंद हैं, दरख्त हो गए. और नेक्स्ट, और फिर पत्थर के ऊपर भी मैं तस्वीरें बनाती हूँ. नेक्स्ट, यहाँ क्या हो रहा है? इसमें कोई मुझे बता सकता है क्या हो रहा है? पानी खींच रहे हैं. अच्छा, और कौन मुझे क्या बताएगा ये क्या हो रहा है? डांस. किसने कहा है डांस? मुझे बहुत खूबसूरत लगता है जब लोग डांस करते हैं, क्लासिकल डांस, बड़ा खूबसूरत. तो मैंने कहा मैंने पत्थर में ये बनाना है. नेक्स्ट, और ये आपको पता है ये किस चीज की तस्वीर है? बुधा. वेरी गुड. मुझे वो भी बहुत खूबसूरत बुधा की तस्वीर लगती है. तो मुझे जो कुछ खूबसूरत लगती है मैं जल्दी से उसकी तस्वीर ज़रूर बनाती हूँ. नेक्स्ट, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो बच्चों के लिए तस्वीरें बनाना है. और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक अमाई बनाई है, चिड़िया जो रोशनी से बनी हुई है. वैसे तो ये एक छोटी सी चिड़िया है, कोई ख़ास बात तो इसमें नहीं है, लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त काम कर सकती है क्योंकि ये एक दुमदार सितारा बनती है. कौन मुझे बताएगा दुमदार सितारा क्या होता है? उड़न सितारा भी उसे कहते हैं. कौन मुझे? शूटिंग स्टार. आप सबको पता है शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार. तो अभी मैंने आपको अमाई के बारे में और कुछ नहीं बताना है. मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आपने बहुत गौर से इसको देखना है, क्योंकि फिर मैं एक एक बच्चे को यहाँ बुलाऊंगी और मैं उससे पूछूंगी कि उसने क्या देखा. क्योंकि अमाई आपको सारी दुनिया की सैर कराएगी और हर किस्म के बच्चों के साथ मिलवाएगी और बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगी.
آپ کو پسند آئی امائی؟ کس کو نہیں پسند آئی؟ آپ آئیں گے ادھر. اچھا آپ مجھے بتائیں کس نے کیا کیا دیکھا ہے؟ کس نے کیا کیا دیکھا ہے؟ آپ بھی آ جائیں. کس نے غور سے دیکھا تھا؟ کسی نے غور سے دیکھا ہے؟ آپ آ جائیں جلدی سے. پیاری سی بچی چھوٹی سی آ جاؤ. اور یہ بھی چھوٹی سی پیاری سی بچی آ رہی ہے. آ جائیں آ جائیں. آپ کا کیا نام ہے؟ آیت. آیت آپ مجھے بتائیں گی آپ نے کیا دیکھا تھا؟ ڈائناسور. ڈائناسور دیکھا تھا. آپ کو ڈائناسور پسند ہے؟ ویری گڈ. آیت کے لیے تالیاں. ویری گڈ. آپ سب ادھر ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے. میں آپ سب سے آپ ادھر دیکھیں اپنی پیاری شکل وہ سب کو دکھائیں. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا دیکھا اور کیا پسند آیا؟ میں نے جراف دیکھا. آپ نے جراف دیکھا. آپ کو جراف پسند ہے؟ ہاں. آپ کو اینیملز پسند ہے؟ ہاں. آپ جانوروں سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں. ویری گڈ. تالیاں. آپ کا نام؟ حمزہ. حمزہ کے لیے تالیاں. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ زور سے حمزہ کے لیے تالیاں. آپ کا نام؟ شفا. شفا. شفا آپ نے کیا دیکھا اور آپ کو کیا پسند آیا؟ بچے کس طرح کے بچے تھے؟ اچھے. اچھے. سارے ایک طرح کے بچے تھے؟ ہیں پیارے پیارے بچے تھے. آپ کو بچے اس میں سب سے پسند آئے؟ چلیں شفا کے لیے بھی بہت تالیاں. ویری گڈ. اور آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا دیکھا اور آپ کا نام پہلے بتائیں. قدسیہ. قدسیہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے انہیں دیکھا کہ اسے پوری دنیا کی سیر کروا رہی تھی. پوری دنیا کی سیر کروائی آپ کو. ہاں. آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز خوبصورت نظر آئی؟ جب وہ لوگ ڈائناسور کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو آپ کو بھی ڈائناسور پسند آیا ہے؟ چلیں آپ کا نام؟ قدسیہ. قدسیہ کے لیے بہت کلیپنگ. ویری گڈ قدسیہ. اچھا آپ سے بھی میں پوچھوں گی ٹھیک ہے. آپ کا نام؟ عبداللہ. عبدالرب. عبدالرب آپ نے کیا دیکھا اور آپ کو کیا پسند آیا تھا؟ پھل اور درخت دیکھے تھے. آپ نے درخت دیکھے. ویری گڈ. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کو درخت پسند ہے. تو آپ درخت اگائیں گے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بہت آسان ہے درخت اگانا. بیج ڈال دے تو درخت اگ جاتا ہے. نہیں آپ کوشش کریں اس کا خیال رکھیں تو وہ بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے. ویری گڈ. عبدالرب کے لیے بہت تالیاں. اچھا آپ کا نام؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے ایک چڑیا دیکھا تھا اور the bird was made out of light. یس. اور آپ کو کہاں لے کر گئی برڈ؟ کوئی بات نہیں. جس طرح آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں آپ بولیں صرف. لیکن میں جو ہوں نا میں صرف آج اردو بول رہی ہوں ٹھیک ہے. She took the children to space. ویری گڈ. آپ کو اسپیس بھی پسند آیا. ویری گڈ. آپ کا نام؟ مایا. آپ کو کیا پسند آیا تھا اس میں ایک چڑیا تھی. اس نے بچوں کو سمندر میں لے کے گئی. مایا. ویری گڈ. شاباش. مایا نے کتنا خوبصورت آپ نے سمندر دیکھا ہے. ویری گڈ مایا. آپ کا نام؟ نادیہ. نادیہ آپ کو کیا پسند آیا؟ مجھے امائی پسند آئی. چڑیا. آپ کو امائی پسند آئی. آپ کو امائی کیوں پسند آئی؟ کیونکہ اس نے سب بچوں کو سیر کرائی تھی. ہر قسم کے بچے کو؟ نہیں. کس طرح کے بچے؟ آپ مجھے بتائیں کہ امائی کو کس طرح کے بچے پسند ہوں گے؟ ان کو اچھے بچے پسند تھے جو چھوٹوں سے پیار کرتے تھے اور بڑوں کی عزت کرتے تھے. بالکل. اچھے بچے. اور اچھے بچے ہر قسم کے بچے ہو سکتے ہیں. وہ کالے بھی ہو سکتے ہیں, سفید بھی ہو سکتے ہیں, لال بھی ہو سکتے ہیں, پیلے بھی ہو سکتے ہیں نا, امیر بھی ہو سکتے ہیں, غریب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن
اچھے کام کریں, ٹھیک ہے. ویری گڈ نادیا, نادیا کے لیے تالیاں. ابھی اور کسی نے آنا ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی اور تصویریں دکھاؤں. آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا, میں آپ کو کچھ کتابوں کے بارے میں بتاؤں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ آج جو میلہ ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے, مجھے کون بتائے گا؟ آپ مجھے جانو, اگر آپ نے پھر اس طرح کیا نا تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کی ٹیچر کو پھر نکال لیتی ہیں اس طرح کے بچوں کو, ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس طرح سے پھر اوروں کو بھی تنگ کریں, ٹھیک ہے جانو. آپ تو اتنے پیارے بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پیارے بچے ہیں نا. اچھا, مجھے یہ بات بتا دیں کہ آپ لوگ, کون مجھے بتائے گا, آپ بھی مجھے بالکل بتا سکتے ہیں آج کس چیز کا یہاں فیسٹیول ہے؟ یہاں پہ کیا چیزیں آپ نے بہت دیکھی ہیں؟ ویری گڈ, پپٹ شو, ویری گڈ. اور لٹریچر, حمزہ نے کہا لٹریچر. یہ سب کچھ ہوتا ہے کتابوں میں, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو یہاں پہ لٹریچر کے فیسٹیول میں آئے, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جیسے پیارے بچے کتابیں بھی پڑھیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ ویری گڈ. نیکسٹ والی سلائیڈ. اچھا, یہ کتاب ہے, اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں امائی دو بہن بھائی ہے, بانو اور بلو, ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کون مجھے بتائے گا کس طرح کے کپڑے ہیں یہ؟ ہاں, وہ والی بچی, ہاں آ جائیں, آ جائیں. پٹھان, پٹھان کدھر ہے؟ جلدی آ جائیں, جلدی آ جائیں. مجھے بتائیں پٹھان کدھر ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں پٹھان کدھر ہے؟ اوپر, یہ پٹھان ہے. یہ آپ قریب قریب ہیں. آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آ جائیں جلدی جلدی. آپ کا کیا نام ہے؟ ویری گڈ, ویری گڈ. آپ ادھر ہی رہیں. آپ کا نام؟ رسا. رسا, آپ مجھے بتا سکتی ہیں پٹھان کدھر ہے؟ پٹھان آپ بھی بہت کلوز ہیں, آپ دونوں بہت. اوہ, کل رسا نے زور سے بولو. رسا, لڑکی کلاش پہنی. لڑکی نے کلاش کے کپڑے پہنے. تالیاں رسا کے لیے. ویری گڈ. یہ لڑکی کلاش کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک جگہ ہے گلگت. گلگت کوئی گیا ہے؟ گلگت آپ گئی ہیں؟ آپ کا نام؟ مسز ظہیر. یہ لڑکا گلگت کا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ. ویری گڈ رسا. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ. ویری گڈ, آپ بہت نزدیک. یہ کہاں کا ہو سکتا ہے؟ پاکستان. کس نے کہا سندھی؟ مہا نے ہے, مجھے یاد ہے مہا کا نام. ویری گڈ, مہا کے لیے تالیاں. دیکھو آپ کو کیسے پتا چلا یہ سندھی ہے؟ انہوں نے کپڑے, کتنے خوبصورت کپڑے. ان کپڑوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. ویری گڈ, بہت تالیاں مہا کے لیے. نیکسٹ. مجھے کون بتائے گا یہ کہاں کے بچے ہو سکتے ہیں؟ اوہ, یہ کس نے کہا؟ جلدی آ جاؤ, جلدی جلدی جلدی. آپ کا کیا نام ہے؟ علینا. علینا. یہ کپڑوں سے آپ کو لگا کہ یہ بلوچی ہے؟ ویری گڈ, کتنے خوبصورت کپڑے ہیں نا. ویری گڈ, علینا کے لیے بھی تالیاں. نیکسٹ. یہ کون بتائے گا یہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتا دیں. آپ ہاں کون کس نے کہا؟ جلدی. حمزہ. آپ کا نام حمزہ ہے؟ نہیں, عبدالرب. عبدالرب ہے نا. عبدالرب کے لیے تالیاں. عبدالرب نے کہا یہ پٹھان ہے. آ جاؤ عبدالرب, آ جاؤ. شاباش, بڑا پیارا بچہ ہے عبدالرب. آپ کو پتا چلا یہ پٹھان ہے. میں نے جو آج کپڑے پہنے ہوئے آپ کے خیال میں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے؟
یہ آپ بالکل نزدیک ہیں. یہ خیبر پختونخوا میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ہزارہ. ٹھیک ہے, یہ ہزارہ کے کپڑے ہیں. ٹھیک ہے عبدالرب, ویری گڈ, آپ بہت پیارے بچے ہو, آپ کے لیے بہت تالیاں. نیکسٹ نیکسٹ. اچھا یہ کہاں کے ہو سکتے ہیں؟ ماہا نے, اب میں کیا کروں, ماہا نے نمبر لے لیا. میں تو ادھر آنے والی تھی اس طرح سے, اور ماہا نے کہا پنجابی. ماہا کے لیے تالیاں, اور آپ کے لیے پنجابی. آپ نے کیا لکھا, آپ ہی آ جائیں, آپ نے لکھا. اچھا ماہا, آپ دونوں کے لیے تالیاں. آپ کا نام مصطفیٰ. مصطفیٰ کے لیے بھی تالیاں, اور ماہا کے لیے بھی تالیاں. ٹھیک ہے, شاباش. نیکسٹ. ہر قسم کے بچوں سے ملواتی ہے, ملوایا تھا کسی نے کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ بچے کچھ مختلف قسم کے تھے؟ سارے پاکستانی لگ رہے تھے؟ نہیں نہیں, کسی کو کچھ پتا ہے کون کہاں کا ہو سکتا ہے؟ ہاں 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 ہاں. کوئی بچے انگریزی, کوئی بچے افریقی ہوں گے. ویری گڈ. تھے نا, ایک تو افریقہ کا بچہ تھا, افریقہ میں ایک ٹرائب ہے مسائی, اس کا بچہ تھا. اور پھر کچھ تھے امریکن بچے بھی تھے اس میں. کسی نے کوئی بچے کو دیکھا تھا جہاں یہاں پہ اس کا ریڈ کچھ تھا؟ وہ ریڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں, آ جائیں آ جائیں. مہنور نہیں, فاطمہ. سوری میں بوڑھی ہو رہی ہوں نا, تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو ان کا دماغ صحیح نہیں ہوتا. فاطمہ آپ بتائیں. انڈینس. وہ ہندو بچہ تھا. تو امائی آپ کے خیال میں اس کی بھی دوست تھی نا؟ جی. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ غور سے کہانی سنو گے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گی. اچھا چلیں نیکسٹ. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے روشنی کے ساتھی, اور یہ اردو اور انگریزی دونوں میں ہے. اور اس میں جتنی بھی تصویریں ہیں یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں. نیکسٹ. اوف, میں تو بہت تھک گیا ہوں یہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر. علی نے کہا میں بھی بہت تھک گئی ہوں, لیکن ہمیں کام تو کرنا ہے نا. امی ابا کا ہاتھ تو بٹانا ہے. تم جانتے ہو ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہمیں کھانا ہی کھلا سکیں. سیما نے علی کو کہا. سیما اور علی اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرتے ہیں ہر روز, صبح سے لے کر شام تک. چاہے ان کا دل چاہے یا نہ چاہے, سیما اور علی اینٹیں اٹھا اٹھا کر صحیح ترتیب سے رکھتے ہیں. اگلا. علی کو یہ سوچ کر بہت غصہ آتا ہے کہ ان کو ہر روز اتنا سخت کام کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی ان کے پاس نہ اچھا کھانا ہے, نہ اچھے کپڑے, اور نہ ہی اچھے کھلونے ہیں. علی زیادہ تر اداس ہی رہتا ہے. سیما کو بھی غصہ آتا ہے کہ وہ ہر روز اتنا مشکل کام کرتی ہے. وہ تو اسکول جانا چاہتی ہے, لکھنا اور پڑھنا چاہتی ہے, لیکن سیما اداس نہیں ہوتی. وہ اس لیے کہ سیما کے دل میں ایک چمکتی دمکتی روشنی ہے. اس روشنی کا نام امید ہے. آپ کو پتہ ہے امید کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہوپ بھی کہتے ہیں. جب انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے, لگتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہے, لیکن جس کے دل میں امید ہے اس کو ہمیشہ روشنی نظر آتی ہے, اور اس کو پھر اتنا غصہ نہیں آتا ان لوگوں پہ جن کو کہ کہتے ہیں غصہ. جتنا غصہ آتا ہے اتنی آپ کی امید کم ہوتی ہے. جب کام مشکل ہوتا ہے اور وہ بہت تھک جاتی ہے تو اس کا ذہن اچھے اچھے اور خوبصورت خیالات سے بھر جاتا ہے. امید کی اسی روشنی کی وجہ سے سیما بڑے مزے کی حرکتیں کرتی ہے. جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو سیما چپ
छुप के खिड़की की तरफ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पुकारती है, अन पन छू छू छू। और अचानक आसमान से एक जादू की सीढ़ी नमूदार होती है। इसी सीढ़ी पर चलकर सीमा रोशनी के पुल पर जाती है। पुल पर वो अपने रोशनी के साथियों से मिलती है। कहाँ जा सकती है सीमा? रोशनी के पुल। पुल किसी को पता है क्या होता है? ब्रिज, रोशनी का ब्रिज के ऊपर जा सकती है। नेक्स्ट, मुन्ना सीमा का रोशनी का साथी है। मुन्ने साहब को शौक है कि वो दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम कर सके। वो अपने शहर, मुल्क, दुनिया और कुल कायनात के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। आप लोग जानना चाहते हैं अपने हर एक चीज के बारे में? आपके होते हैं सवाल? हैं? होते हैं? अच्छा, नेक्स्ट, इसके स्कूल के पास एक मिसाइल का नमूना है। आपने कभी देखा है इस तरह का मिसाइल का कोई नमूना? कहीं देखा है आपने? कभी कभी नहीं देखा? एक दफा इस्लामाबाद में होता था। अब जब भी बच्चे सुबह गुजरते थे ना तो उनको मिसाइल, हम तो ताकतवर हैं। तो वो जानना चाहता है कि लोग क्यों कहते हैं कि मिसाइल बहुत खूबसूरत चीज है। मुन्ना इस मिसाइल के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। नेक्स्ट, अच्छा अब ये तस्वीर है, ठीक है? और ये मुन्ना है, अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ है। सब कुछ जानने के लिए मुन्ना तरह तरह के सवाल पूछता है। इसको बहुत से जवाब तो असातिज़ा से मिल जाते हैं और बहुत से किताबों से, लेकिन जितने ज़्यादा जवाब मुन्ने को मिलते हैं इतना ही उसका जहन नए सवालों से भर जाता है। मुन्ने को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, इतना कि ताकि उसको पता चले हर एक चीज़ के बारे में। नेक्स्ट, सवाल पूछने से, किताबें पढ़ने से और हर चीज के बारे में इल्म हासिल करने से मुन्ने के जहन कहाँ होता है? ब्रेन, जहन में रोशनी होती है। एक चमकती दमकती रोशनी पैदा होती है। इसी रोशनी की वजह से वो भी रोशनी का साथी है और वो भी रोशनी के पुल पर जा सकता है। सो मुन्ना भी हर रात जब सब लोग सो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारता है, क्या? मुझे खांसी लगी, मैं पानी पी लूं। आप लोग जोर से कहें, अन बन छू छू छू। और मुन्ना भी क्या कर सकता है? किताब से क्या निकल रहा है? रोशनी की सीढ़ी। सो मुन्ना भी हर रात जब सब लोग सो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पुकारता है, अन बन छू छू। मेरे साथ जोर से पढ़े, अन बन छू छू छू। अचानक आसमान से जादू की सीढ़ी नमूदार होती है और मुन्ना भी जादू की सीढ़ी पे जाता है। नेक्स्ट, सीमा और मुन्ना रोज जादू की सीढ़ी पर मिलते हैं। जल्दी आओ मुन्ने, या माई हमारा इंतजार कर रही होगी, सीमा मुन्ने को पुकारती है। नेक्स्ट, रोशनी का पुल बहुत खूबसूरत है। यहीं रोशनी से बनी हुई चिड़ियाँ रहती हैं और यहीं तो सीमा और मुन्ना हर रात अमाई से मिलते हैं। आपको अमाई याद है? याद है? अमाई भी रोशनी से बनी हुई चिड़िया है।
रोशनी के पुल पर अमाई सीमा और मुन्ने को हर रात मुख्तलिफ देशों से आए हुए बच्चों से मिलवाती है, यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों कंट्रीज के बच्चों से मिलवाती है। नेक्स्ट, एक रात अमाई बच्चों को चुन्ना नामी एक लड़के से मिलवाती है। चुन्ना भी मुन्ने की तरह बहुत कुछ जानना चाहता था। चुन्ना सूरजपुर से आया था। मुन्ना और सीमा चांदपुर से आए थे। चांदपुर और सूरजपुर में कई सालों से सख्त दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन बच्चों को तो इसकी बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि रोशनी के पुल पर तो कोई दुश्मनी नहीं होती। अब मैं ये किताब ख़त्म करती हूँ, ये आधी रहती है। जो बच्चा भी जानना चाहता है कि किस तरह से ये बच्चे जो कि 2 मुल्कों से थे, जो बहुत दुश्मन मुल्क, किस तरह वो एक दूसरे के दोस्त बने। नेक्स्ट, ये किताब है, इसका नाम है अमाइज विश, और ये सिर्फ इंग्लिश में है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी ये अमाई के दोस्त होते हैं। ये एक बहुत अमीर मुल्क के बच्चे हैं, इनका नाम है एरिक, टेड और सू, और ये अमाई के बहुत दोस्त हैं। लेकिन ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जब अमाई बहुत परेशान होती है, उसे पता चलता है कि एक गरीब मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी बमबारी होने वाली है, और वो कौन करने वाला है? वो अमीर मुल्क के लोग। तो फिर वो जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, टेड, एरिक एंड सू, वो भी अमाई की एक दोस्त होती है गरीब मुल्क में, उसका नाम बीबी होता है, और जल्दी से खूबसूरत सा कार्ड बीबी के लिए लिखते हैं कि किसी दिन वो दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट, फिर अमाई परेशानी से भागती उड़ती हुई जाती है गरीब मुल्क में जहाँ पे बमबारी होने वाली है। नेक्स्ट, वहाँ पे वो बच्चे बहुत उदास होते हैं, क्योंकि एक तो उन पे बहुत सख्त हमला होने वाला था, और ऊपर से जो उनका अपना बादशाह था वो बहुत बुरा था। वो बच्चों के स्कूल तोड़ देता था, ठिशू ठिशू ठिशू, और ख़ास तौर में छोटी बच्चियों के। नेक्स्ट, और ये है अमाई की दोस्त बीबी, जिसके लिए अमाई बहुत बहुत जो अमाई की दोस्त है, और वो अपने मुल्क से भाग रही है क्योंकि वहाँ पे जंग हो रही है। तो इसमें अमाई टेड, एरिक और सू की भी बहुत दोस्त है। और किसकी दोस्त है? बीबी की, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला सदाको स्प्रेयर एक सच्ची कहानी है। सदाको जापान में एक लड़की थी, ये उसके बारे में है, और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है इसमें। नेक्स्ट, अमाई जापान जाती है वहाँ बच्चों को सदाको से मिलवाने के लिए। नेक्स्ट, और यहाँ ये जापान में आपको पता है कि बहुत बड़ा एक बॉम्ब गिरा था, एटम बॉम्ब। तो उसमें सदाको सिर्फ 2 साल की थी, और वो तो बच गई, लेकिन जब 11 साल की थी तो उसे कैंसर हो गया था। लेकिन फिर भी सदाको का जो किताब है ना, सदाको स्प्रेयर, सदाको की दुआ यही थी कि कभी भी छोटे बच्चे जंगों में कभी भी नहीं उसका शिकार हो। नेक्स्ट, ये कौन सी जबान है? ये सदाको स्प्रेयर जापानीज में है, ताकि जापानीज बच्चे इसे पढ़ सकें। नेक्स्ट, ये कौन सी जबान है? पर्शियन, करीब। ये दरी है ताकि अफगानिस्तान के बच्चे इसे पढ़ सकें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये ऊपर इंग्लिश लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है?
अच्छा, उर्दू में क्या लिखा हुआ है? कौन मुझे पढ़ के सुनाएगा? कौन आएगा पढ़ के मुझे सुनाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? कौन सुन के पढ़ के सुनाएगा मुझे उर्दू में? कौन पढ़? जल्दी जल्दी, आपका नाम है ना? मुझे बताएं। शाबाश। सदाकों का दुआ। वेरी गुड। इसमें बताओ, सबसे पहले है द सदाको दुआ। द सदाको दुआ, ये कौन सी जबान हो सकती है? पश्तो। वेरी गुड है ना, शाबाश। अगला। और ये वाली जो मेरी किताब है, ये सारी जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये सारी किताबें मैंने लिखी हैं और मैंने ड्राइंग्स भी की हैं। ये तितली एंड द म्यूजिक ऑफ होप, ये इंडिया में छपी है, तो इंडियन बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। और ये जो इंडिया में जो किताब ये छपी है, ये भी हरे रंग के लोगों और लाल रंग के लोगों में सख्त, ये क्या हो रहा है? बूम 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 बूम, लड़ाई। भाई अमाई बेचारी का तो इतना मुश्किल काम है, हर जगह जाती है या तितली जहां जाती है लड़ाई हो रही है। तो इसमें नेक्स्ट, जो तितली है, तितली बीबी, वो हरे रंग के बच्चे और लाल रंग के बच्चों में दोस्ती कराती है। ठीक है? अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, अब आप कहते होंगे भाई ये फौजिया खाला ने तो हमारा मगज ही खा लिया, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अमाई बेचारी दोस्तियां दोस्तियां दोस्तियां। तो मैं आपको एक मुख्तलिफ किस्म की चीज दिखाऊंगी। ठीक है? आप देखेंगे ये बच्चे को, इसका नाम है अहमद, और अहमद किस तरह किताब पढ़ रहा है। ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। हाँ, हो रहा है? हाँ, ये अच्छा, गौर से देखें। जे मीम चम्मच चम्मच। हे अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा ये किस तरह? माहा। भाई माहा तो बहुत जबरदस्त लड़की है। मुझे लगता है आप छोटी सी अमाई हैं, है ना? है ना? आप छोटी सी हैं, लेकिन क्या। और भी कोई कुछ कह रहा था, कौन आ रहा था? आप भी आ जाए। आपका नाम मैं भूल गई, सॉरी। अलीना, आई एम सो सॉरी, मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ। अलीना। फातिमा, आपका भी नाम मुझे याद है, आ जाए। अच्छा, आप मुझे मुझे अब्दुल रब का नाम भी याद है, और मुझे ये बच्चा ब्लाइंड है। आप मुझे बता सकते हैं अहमद किस तरह की किताब पढ़ा था? किस तरह से पढ़ा था? क्या कर रहा था वो ब्लाइंड था और वो अपनी फिंगर से पढ़ रहा था। वेरी गुड, तालियां। आप बताएं। ये ब्रेल पढ़ रहा है। ये ब्रेल पढ़ रहा है। ब्रेल सिस्टम। वेरी गुड। ये क्या? अलिफ बे पढ़। तालियां। आपका नाम? शिफा। शिफा के लिए तालियां। और ये छोटी सी प्याली सी बच्ची कौन है? लिटिल सिस्टर बिग एटीट्यूड। हाँ, या आपका क्या नाम है? हिबा। हिबा, आपने क्या देखा? अहमद किस तरह किताब पढ़ा था? खूबसूरती से ना, बहुत प्यारे तरीके से ना। वेरी गुड हिबा, वेरी गुड, शाबाश। हिबा के लिए तालियां। तो आपने देखा कि अहमद देख नहीं सकता, लेकिन आपको पता है वो अपनी उंगलियों से सब कुछ पढ़ सकता है। नेक्स्ट। तो उनके लिए मैंने ये किताबें बनाई हैं। ये एरो नीचे मेरे ख्याल में, ये आपको तो लग रहा होगा ना कि ये कपड़ा है और बटन उसके ऊपर है, लेकिन एक ब्लाइंड बच्चे को पता होता है कि बिल्कुल ऊपर ए है, फिर बीच में बी है और नीचे सी है। बटन से उनको पता चलता है। नेक्स्ट। और ये आपको पता है क्या लिखा हुआ है? ये ए
PPLE क्या होता है? A is for apple. Very good. Next. ये जो है ना, ये ऊपर अलिफ, बे अलिफ मद आ, बे और पे. नेक्स्ट. और ये जो है ना, ये उनकी काउंटिंग की किताब है. इसमें ऊपर 2 है, 2 लिखा हुआ है, और नीचे 2 बटन्स हैं जिससे पता चलता है कि ये 2 है. और ये जो है ये 3 है, और नीचे बटन से पता चलता है ये 3 है. और ये अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक किताब छापी है, अ माई एंड द बैनियन ट्री. ये वाली है, और ये बाहर मिलती है. आप इसको पढ़ें. एंड में मेरा ईमेल एड्रेस है. आपने पढ़ने के बाद मुझे बताना है कि आपको पसंद आई है या नहीं. ठीक है? आपको क्या चीज़ पसंद आया है. आपको ये बैनियन, आपको पता है क्या होता है? किसको पता? हाँ, बैनियन क्या होता है? बैनियन, बनियान नहीं कहना. पता मेरे साथ बहुत होता है. मैं कहती हूँ बैनियन क्या है, कहते हैं दरख्त. और ये जो है उर्दू में इसको कहते हैं बरगद, बरगद या बोड़. 2 तरह के नाम है, बरगद या बोड़. और नेक्स्ट तस्वीर. तो इस किताब में आप देखते हैं कि ये बच्चे कितने ये मज़े से इस दरख्त के, आपने कभी दरख्त के साथ खेला है? खेलते हैं आप दरख्तों के साथ? हाँ, दरख्तों पे चढ़ते हैं, आपको मज़ा आता है? नेक्स्ट. और फिर इनको पता चलता है कि दरख्त रो रहा है, और ये फिर जानना चाहते हैं कि क्यों दरख्त क्यों रो रहा है. नेक्स्ट. तो वो अमाई दरख्त को लेके जाती है, ये बच्चों सीमा और अली को लेके जाती है दिखाने के लिए कि ये अम्मा बोड़ क्यों रो रही है इतनी ज्यादा, क्यों इसको इतना रोना आ रहा है. नेक्स्ट. ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बारिश के साथ और क्या हो रहा है? तूफान. और किसने क्या कहा? फ्लड. ये देखें, जब ये बहुत गुस्से में होता है दरिया, तो फिर क्या आता है? सैलाब. पाकिस्तान में आया था. नेक्स्ट. तो ये पूरी कहानी इसकी है कि फ्लड्स, सैलाब, और अगर क्यों होते हैं. अगर आपके पास बहुत सारे दरख्त हों तो फिर फ्लड्स आएंगे. तो ये आपने ज़रूर ये किताब पढ़नी है. नेक्स्ट. ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये आप नोट करें. जो प्यारा बच्चा किताबें पढ़ता है और फिर मुझे बताएगा कि उसको वो पसंद है या नहीं पसंद है, फिर मैं अपनी एक और किताब आपको भेजूंगी. ठीक है? और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे इतनी देर बैठ के ये देखा. फातिमा कुछ कहने वाली है, आ जाए इधर आ जाए. अभी तो ये वाली किताब आपको बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की दुकान है, वहाँ पे आप मिलेगी. ठीक है? और किसी को कोई, हाँ, We'd like to open the floor for the Q&A session. तो आपके पास कोई भी सवाल हो आप आएँ और फौजिया से आके उसके बारे में पूछें. कोई सवाल है आपके पास या कोई कमेंट्स, कोई आप बताना चाहते हो, किसी के पास है कोई सवाल है? मुन्ने की तरह कोई है जिसके बहुत दिमाग में सवाल होते हैं कि ये क्यों था, वो क्यों था? भाई माहा के लिए तालियां, बहुत तालियां माहा के लिए. जी माहा. आप मेरे स्कूल आए और वहाँ ये सारी स्टोरी सुनाए. और ज़रूर मैं जब आऊँगी ना किसी दिन कराची, तो मैं ज़रूर आपके पास है मेरा ईमेल एड्रेस. ठीक है? आप मुझे ईमेल करेंगी तो जब भी मैं कराची आऊँगी मैं आपको कहूँगी मैं तब कराची आ रही हूँ. ठीक है? ठीक है?
वेरी गुड, वहाँ के लिए तालियां. और कौन, और कोई है किसी के पास सवाल? फातिमा, आपके पास? आपके पास? Patience. You have shown a lot of patience, you know, with different grades of children, age of children, and I think the patience is lacking. The coordination between parent and child is lacking, and that is why, you know, the standard is going down. So the way you explained things and the way you acted out, it was beautiful, and I mean, from your books, not only the message of hope and light, but, you know, child labor, you have shown that how harmful it is. Children should be given education, and I think it's a wonderful work, wonderful piece of work, and every parent should, you know, appreciate it and the time you've given us. Thank you. Assalamualaikum. First of all, बहुत शुक्रिया and warm thanks for such a wonderful session, for inspiring me. Actually, I personally wanted to attend this workshop because I'm also an author who works with kids for the publications. So I wanted to know, like, if the kids, and especially the young kids aged from 5 to 12 and 13, want to work or have a lot of work which they have done in terms of arts and literature. So if they want to get it published and they want to be recognized, so will they be able to contact you and get your support? Or can they work with you as under your mentorship? I would love to help them. जितना भी मैं उनका कर सकती हूँ ज़रूर, लेकिन आप हमेशा का जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है ना, आप हमेशा पब्लिशर्स को दिखाएं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है या फिर पैरामाउंट भी है, वो भी बच्चों की किताबें छापता है. तो ये बहुत बेस्ट होता है कि पब्लिशर उसको पब्लिश करे, फिर बहुत बच्चों के पास वो पहुंचती हैं चीज़ें. ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अभी भाई जो कह के गए हैं, हम लोग एक फौजिया भी उसमें इन्वॉल्व हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की अमीना सैयद भी इन्वॉल्व हैं. हम हर साल, पिछले साल से शुरू किया चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल, और उसमें हम यंग ऑथर्स को ढूंढ रहे हैं, आप जैसे लोगों को और छोटे से भी छोटे लोगों को. तो ये फेस्टिवल अब हर साल होगा और शायद 2-3 जगहों पे हो. तो मैं आपको अपना कार्ड भी दूंगी और फेस्टिवल का भी लिंक दूंगी. बिल्कुल. और जो फौजिया ने कहा वो सबसे दुरुस्त है कि पब्लिशर्स को दें, बहुत वाइडली जाएगा, मगर आप यकीनन फिर चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में भी कंट्रीब्यूट करें. वो है ही बच्चों का फेस्टिवल, तो ये नहीं है सिर्फ कि वो बड़ों का और छोटों का मिल, वो है ही बच्चों का. सो वी नीड मोर बुक्स फॉर चिल्ड्रन एनीवे इन दिस कंट्री एंड इन मेनी लैंग्वेजेस. जितने आपने खूबसूरत वो कपड़े देखे और मुख्तलिफ बच्चे देखे, उन्हीं ज़बानों में किताबों की ज़रूरत है. पाकिस्तान में अपनी ज़बानों में किताबें बहुत कम हैं. मैं एक आपको बता दूं, मिस बेला जमील जो हैं, ये इन्होंने इतना बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल बच्चों का किया था लाहौर में, जिसमें कोई 20,000 बच्चे आए थे, और ये प्रमोट करती हैं किताबों की, लिटरेचर. तो बेला, बिल्कुल बेला के साथ आप ज़रूर कांटेक्ट करें. और अभी मैं एक बहुत ख़ास इंसान को ये माइक देने वाली हूँ, ज़ुबैदा आपा. इनको लिखने का बहुत बहुत शौक़ है, तो आप ज़ुबैदा आपा से, और ये बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, ज़ुबैदा आपा कुछ बोलें. शुक्रिया फौजिया. सबसे पहले तो खैर मैं आपकी दाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा सेशन किया. और बच्चे बिल्कुल, वरना आमतौर से तो बच्चे इतना शोर मचाने लगते हैं, जैसे क्लास में भी सब खामोशी से सुनते रहे, तो ये तो बिल्कुल आपके लिए, यानी ये कि आपने बहुत अच्छा किया इनको उसमें रखा. अब मेरा सवाल जो है, मैं पूछ रही थी कि क्योंकि मुझे पता नहीं आप जिस तरह करती हैं, अब जैसे यहाँ तो आपने किया, आपको पता चला कि बच्चों ने किस तरह आपकी किताब रिसीव की, आया उनको पसंद आई या नहीं, और ज़रूर वो लोग आपको ईमेल भी करेंगे. लेकिन आप लोग जब किताब जैसे लिखती हैं,
تو آپ کیا کسی ٹارگٹ آڈینس کو سنا کے اور وہ دیکھتی ہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن ہے، یا یہ کہ ظاہر ہے آپ کو خود بھی اتنا تجربہ ہے تو آپ اسی تجربے کے اس پہ کہ کیا ان کو پسند آئے گا؟ اصل میں جو پہلی جو کتاب تھی جیسے امائز ویش، چلڈرن آف لائٹ، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں اپنے بچوں کے لیے لکھی تھی. میرے 2 بیٹے ہیں، اور یہ امائز وش جو ہے یہ میں نے 9/11 کے بعد لکھی تھی، جبکہ بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں مسلم ہیں، ان کا کیا وہ ہوگا. تو ایز اے مدر میں کیا کر سکتی ہوں، ایز این آرٹسٹ کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے ان کے لیے یہ کتاب لکھی. تو یہ اصل میں ان کے لیے ہے، بچوں کے لیے، کہ وہ دنیا میں ہر قسم کی لوگ آپ کی چیزیں تباہ کریں گے، لڑائیاں کریں گے. وہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں. یہ بھی ہے کہ آپ لڑائی کا جواب لڑائی سے دیں، یہ تو ہر ایک کرتا ہے. لیکن پھر جاپان میں جو بالکل سچ یہ کہانی ہے کہ ان کی بہت تباہیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو ایسا ڈیولپ کیا کہ آپ ابھی جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہر بچہ اس ملک میں پیدا ہو. تو ملک وہی بہتر ہوتا ہے جہاں پہ بچے جو ہے نا ان کی کوئی لائف ہو. جو کہ ہمارے ملک میں آپ سڑکوں پہ جائیں، ان بچوں کی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہر ایک انسان کا اپنا، تو یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اصل میں لکھی تھی. لیکن یہ جو ہے اب جیسے کتابیں، یہ پیپر ڈال جو ہے پاکستانی، تو وہ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، میں خود بچپن میں بہت پیپر ڈال سے کام کرتی تھی، تو پاکستانی کوئی نہیں تھا. تو میں نے کہا میں نے ایک پاکستانی پیپر ڈال بنانا ہے جس میں کہ سارے خوبصورت جو پاکستان کے کپڑے ہوتے ہیں اس کو کرنا ہے. تو مختلف چیزوں سے انسان انسپائر ہوتا ہے. آئی لو بینین ٹریز، مجھے اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ میں نے بڑوں کے لیے بھی ایک کتاب لکھی ہے اور پھر بچوں کے لیے بھی. تو کہ بڑوں کو بھی میں بتاؤں کہ کتنا خوبصورت ہے، اور پھر بچوں کو بھی وہ خوبصورتی شیئر کروں. میرے خیال ہے جو بیسٹ چیز آپ کی کتاب کی وہ یہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں ان انٹرنیشنل ایشوز کی بات پڑتی رہتی ہے. اینڈ جو دا ایمنوسٹی وچ رنز بٹوین دا 2 کنٹریز، سورج پور اینڈ چاند پور، اٹس دیئر. اور آپ نے اس کو اتنی اچھی طریقے سے ٹیکل کیا ہے، اتنی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ناؤ چلڈرن نو ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ. ہم تو یہی سکھاتے ہیں نا کہ انڈیا از دا اینمی، بٹ دین دیر آر ویز ٹو گو اباؤٹ اٹ. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ پارٹ. Thank you very much. Thank you. Well, if you want to get the book and get it signed by Fawzia, you can go to the book fair area or to the author signing booth. So that's all. Thank you for attending this session.